Pozdravljam sve. Posle posljednjeg mog predavanja sam dobio jedno pitanje od strane mlade dame kako postaviti ciljeve u životu na današnji dan. Normalno u okviru ovoga što se događa naokolo. Pitanje je interesantno. Ja bi krenuo ovako. Dajte da vidimo kako smo do sada postavljali ciljeve. I da li su naši ciljevi koje smo postavljali realno su prvo što stizali smo do ciljeva, a drugo da li ti ciljevi su bili realni. I kad smo postavljali ciljeve, da li smo znali da su to naši ciljevi ili to su ciljevi socijalnog društva, vrednosti socijalnog društva. Koji cilj smo imali pre korone? No, grubo rečeno, pre korone. Da budem uspešan, da budem bogat, da se zaljubim, eventualno da stvorim porodicu ili eventualno posle toga da se razvedem. Sad, svi ti ciljevi su vrlo ljudski bili, to što se onda smatralo za ljudskost. Sad, da li ti isti ciljevi aktuelni danas? Kako da budem bogat? Ja mislim da sad, ako pričamo o ciljevima, onda bogat svet sad mnogo duboko razmišlja kako da sačuva barem deo onoga što ima. Zato što monetarni fond se modifikuje, ne bih rekao raspada se, ali modifikuje se, modernizuje se. I onda biti bogat na današnji dan, vrednost biti bogat, mentalna vrednost ili psihološka vrednost, ona nije ista kao što je bila, na primjer, pre 10 godina. Danas biti bogat posjeduje element ležernosti, gluposti u nekom smislu, razmaženosti, nerazumevanja problema društva, nerazumevanje problema čoveka pored tebe. Kako postaviti ciljeve? Znači, da bismo mi postavili ciljeve, treba da znamo koje su nove vrednosti društva, koji dolaze. U stvari, ostavimo da dolaze. Evo, danas. Koji su nama danas vrednosti? Jedna od vrednosti je korona, eventualno strah od korone. Sad, to je kakva takva je vrednost. Znači, jedan od mojih, ne mogu da kažem, ciljeva želja da se ne zaraziš koronom. S time da i oni koji su se zarazili su se izlečili. Gripa je grip. Ali svejedno, medijski ta korona propraćena toliko intenzivno da ona dobila određenu veliku vrednost. Sad, u skladu sa tom vrednošću strah od neznanje, nerazumevanje sutrašnjeg dana, sutrašnje kažem, znači za godinu dana, i ciljevi moraju da se postave. Ako ja ne znam kako će biti za godinu dana, malo reverse, malo da se vratimo, u martu mesecu kad je krenulo, svi smo imali osjećaj i doživljaj, evo sad 15 dana i to je to. To ti je kao vetar, došao, prošao. Sad je kraj decembra, sredina decembra ili kraj decembra, nije ni bitno, prošlo x meseci, situacija se samo pogoršava. Ako pratimo tu logiku, 2021. će biti još kriznija. U talasima normalno sad. Kako ti možeš da postaviš ciljeve u očekivanoj situaciji koja će biti gora, komplikovanije, nerazumljivije u nekom smislu? To će biti mnogo teško. Znači, postavljanje ciljeva na današnji dan mora da bude vrlo, vrlo nerazumno čak, nego prizemno. Jedan od ciljeva koji bi, na primjer, evo ja postavio za sledeću godinu, da sačuvam svoje stanje, to se odnosi na generalno stanje, psihičko i mentalno i očigledno materijalno, barem na nivou koji imam danas. Zašto ja to tako postavljam? Zato što upoređujem sebe danas u odnosu na pre godinu dana ili dve i ja vidim pad sa svih strana. Očigledno kod svakog je. I onda razumevanje situacije, očekivanje pogoršanja situacije formira novi cilj. Na koji način ja mogu da sačuvam? Ali zato što smo mi ljudi i onda integrisani između sebe, ja zavisim od nekoga, taj neko zavisi od nekoga, kako god da pogledaš, koronavirus ili posledice socijalnih promjena zbog koronavirusa
također forma virusa koji inficira svakog, uključujući mene i vas. Znači, u tom slučaju moramo da budemo krajnje pažljivi kad postavljamo ciljeve, da ne uđemo u segment fantazije. A 15 godina mi fantaziramo bez kraja, misleći da nama nešto nije dodato. Da smo mi zaslužili, generalno rečeno, i neko nama nije dao. To je element razmaženosti. Sad razmaženosti nema. Hvala Bogu, očistila se. Sad treba realno da pogledamo ko smo, šta smo. Plus. Jedan plus od te korone. Ja to smatram kao plus. Ljudi sada imaju vremena da se bave sobom. Ne pričam o gledanju filma, nego da se bave sobom, da obrate pažnju u sebi. Od čega su napravljeni, kakvi su, koji su njihovi, ne prioriteti, koji su njihovi kvaliteti, možda sakriveni kvaliteti. Na to plus, obratiti pažnju na čoveka pored, na bližnje. To može da bude i deo porodice, može da bude i komšija, može da bude i, na primjer, prodavačica u prodavnici, znači na onog čoveka koji je pored. Probamo da ga osetimo, ne da izanaliziramo, da osetimo, da ga razumemo. To je jedan od interesantnih ciljeva. I cilj, ja mislim, da cilj razumevanja samog sebe, pronalaženja načina razumevanja samog sebe što dublje moguće je jedan od glavnih današnjih naših ciljeva. Da bismo se pripremili, promenili i pripremili za vreme kad korona show se završi i sve će biti promenjen i ti ćeš biti u nekom smislu novi, u stvari ja ću biti novi ja. Da li je to moguće? Ne mogu da kažem da, ali sigurno treba se potruditi i pripremiti se za novo sutra. To sutra nije sutra. Po mom mišljenju, korona i posledice korone još će da traju. Biće varijacije toga. Važno da mi znamo šta je najbitnije u našem životu na današnji dan. To sam ja, moje okruženje, moji ljudi, moji prijatelji, a ne uspeh u materijalnom svetu. Nadam se da sam bio koristan danas. Do sledećeg viđenja.